Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Learning Maritime English. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai adverbs of frequency. Nah, apa sih itu adverbs of frequency? Nah, adverbs berarti adalah kata keterangan. Frekuensi adalah frekuensi atau kekerapan. Jadi ini adalah keterangan frekuensi atau keterangan kekerapan. Oke, bagaimana pembahasannya? Let's get started. Nah, oke. Apa sih itu adverbs of frequency? Jadi, adverbs of frequency adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Ya, jadi keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa terjadi. Kata-kata ini sangat berguna di kapal. Kenapa? Untuk menjelaskan rutinitas kerja, jadwal tugas, dan juga kebiasaan keselamatan. Nah, bagaimana sekarang contohnya? Contoh dari adverbs of frequency diantaranya adalah always, yaitu artinya selalu, kemudian usually, yaitu biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, yaitu jarang, rarely, sangat jarang, never, tidak pernah. Oke, saya ulang ya. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Itu adalah contoh-contoh dari adverbs of frequency. Nah, tadi sudah contoh-contohnya, sekarang kita masuk ke kalimatnya. Bagaimana sih penerapan pada sebuah kalimatnya? Pada sebuah kalimat, kita akan lihat di sini, yaitu I always wear my life jacket during drills. I always. Berarti saya selalu memakai jaket pelampung saat latihan. Always di sini adalah selalu, yaitu always di sini adalah adverbs of frequency, ya, keterangan frekuensi atau kekerapan. Oke, contoh berikutnya yaitu the captain usually checks the weather report before departure. Berarti kapten biasanya memeriksa laporan cuaca sebelum keberangkatan. Usually, biasanya. Oke, next. We often clean the deck after every shift. We often berarti kami sering, often. Ya, sering berarti di sini adalah often di sini adalah adverbs of frequency. Kami sering membersihkan dek atau geladak setelah setiap giliran giliran kerja atau shift ya. Oke, contoh berikutnya. He sometimes forgets to turn off the radio. He sometimes forgets to turn off the radio. Dia kadang-kadang lupa to turn off untuk mematikan radio. Sometimes di sini adalah adverbs of frequency, yaitu kadang-kadang. Sometimes. Oke, next example, contoh berikutnya adalah I seldom work on night shifts. I seldom work on night shifts. I seldom work on night shifts. Berarti seldom di sini adalah adverbs of frequency yang artinya adalah jarang. Seldom, jarang. Saya jarang bekerja di shift malam. Oke, next. They rarely inspect the anchor chain. Mereka jarang memeriksa rantai jangkar. Rarely, jarang. We never ignore safety procedures. Never, tidak pernah. Kami tidak pernah mengabaikan prosedur keselamatan. The crew always eats together in the mess room. Kru kapal ya selalu makan bersama di ruang makan. Always, selalu. The chief engineer usually starts work at 6 a.m. Kepala teknisi biasanya mulai bekerja pukul 6 pagi. I often assist with mooring operations. Berarti often, sering ya. Saya sering membantu dalam operasi tambat. We sometimes have inspections without notice. Kami kadang-kadang mendapat inspeksi tanpa pemberitahuan.
The alarm seldom malfunctions. The alarm seldom malfunctions. Berarti alarm jarang bermasalah. He rarely complains about the food. He rarely complains about the food. Rarely, jarang. Berarti dia jarang mengeluh tentang makanan. I never leave my station without permission. I never leave my station without permission. Saya tidak pernah meninggalkan pos tanpa izin. The officer always reminds us to stay alert. Berarti perwira selalu mengingatkan kami untuk tetap. Oke, saya ulang ya. The officer always reminds us to stay alert. Perwira selalu mengingatkan kami untuk tetap waspada. We usually do safety drills every week. Kami biasanya melakukan latihan keselamatan setiap minggu. I often check the engine temperature. Saya sering memeriksa suhu mesin. Often. Oke. Next. The foghorn is sometimes tasted manually. Klakson kabut. Foghorn. Kadang-kadang diuji secara manual. They seldom run out of fuel. Mereka jarang kehabisan bahan bakar. The captain never tolerates laziness. Kapten tidak pernah mentoleransi, tolerates. Toleransi, laziness yaitu kemalasan. I always check my tools before use. Saya selalu memeriksa alat saya sebelum digunakan. I always check my tools before use. Saya selalu memeriksa alat saya sebelum digunakan. We usually work in pairs for safety. Kami biasanya bekerja berpasangan demi keselamatan. He often volunteers for extra duties. Dia sering menjadi sukarelawan untuk tugas tambahan. We sometimes receive radio messages from nearby ships. Sometimes, kadang-kadang. Kami kadang-kadang menerima pesan radio dari kapal terdekat. The light seldom go out. Berarti lampu jarang padam. Oke, next. The crew rarely gets seasick. Berarti seasick, berarti mabuk laut ya. Kru kapal jarang mabuk laut. I never skip a pre-departure checklist. Aku tidak pernah melewatkan daftar periksa sebelum keberangkatan. We always lock the storage room after use. Kami selalu mengunci ruang penyimpanan setelah digunakan. The engineer usually checks the oil level. Teknisi biasanya memeriksa tingkat oli. We often see dolphins near the vessel. Kami sering melihat lumba-lumba di dekat kapal. He sometimes sings while working. Sometimes, kadang-kadang. Dia kadang-kadang bernyanyi saat bekerja. I seldom go to bed after midnight. Aku jarang tidur lewat tengah malam. The second mate rarely makes mistakes. Berarti mualim 2 jarang membuat kesalahan. I never use my phone during duty hours. Aku tidak pernah menggunakan ponsel saat jam tugas. The weather is always checked before sailing. Cuaca selalu diperiksa sebelum berlayar. We usually update the logbook after each watch. Kami biasanya memperbarui buku log setelah setiap jaga. They often repair minor damage immediately. They often repair minor damages immediately. Mereka sering memperbaiki kerusakan kecil segera. The mess room sometimes runs out of coffee. The mess room sometimes runs out of coffee. Berarti ruang makan kadang-kadang kehabisan kopi. The fire alarm seldom ring without cause. Alarm kebakaran jarang berbunyi tanpa alasan. He rarely talks during briefings. Rarely, jarang ya. Berarti dia jarang berbicara saat pengarahan.
I never ignored a warning sign. Aku tidak pernah mengabaikan tanda peringatan. We always prepare emergency equipment. Kami selalu menyiapkan peralatan darurat. The deck crew usually checks the mooring lines. Berarti kru geladak atau kru deck biasanya memeriksa tali tambat. The engines often need maintenance. Mesin sering membutuhkan maintenance atau perawatan. I sometimes help in the galley. Aku kadang-kadang membantu di dapur kapal. The safety officer seldom misses a detail. Petugas keselamatan jarang melewatkan suatu detail. The vessel rarely delays departure. Kapal jarang menunda keberangkatan. We never neglect safety rules. Kami tidak pernah mengabaikan aturan keselamatan. The ship's horn always sounds before departure. Klakson kapal selalu berbunyi sebelum keberangkatan. I usually finish my reports after dinner. Aku biasanya menyelesaikan laporanku setelah makan malam. Oke, itu adalah statement atau contoh kalimat yang terakhir. Ya, so this is the end of our lesson today ya. Mengenai apa? Mengenai adverbs of frequency ya. Kata keterangan frekuensi atau kekerapan. Thank you so much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.